marum tenkano marum fana TV tuba spectateur o hasukuni donata kolati yo gatma wara hagni mo len ko tan khadi ali mo dan sri ewa lenki mashallah do invité horan dome ala nyana son kura sugatu nauti gilli Mali Sénégal Mauritanie Gambie et Guinée ni donata kolati son kura da no ko sunisma len ko take ewa selar ni ben gema wari yo da asafanu ko mu wala ida to mu yo ibe geno o grand frère o gida a geno o gay Traoré yo gona te gay tene yo aga bakka selbawi donc ibe geni andi fubege lenko ko tak son kra sugatu atongen o gambana o fedde dawan ko ben tongen gambana o fedde ayani ewa idebernano akap sorfano ko ben geri fike simma igertaw akap kunsoro yo dogari alanya ko fo nyugo ga kresenyani ko fo begeno o igatni RMPS yo wacho na wara yuna du présenter maro mundanga alanya no présentation ki agam chimeti kensu Allah comprendre na hasa inshallah Ibrahim da nantiga na mama merci nantiga na mama nga drogo te kebi be berni ti chaîne ki be gam ma gatni TV Touba merci parce que na han nyaw langa sikile na ngarsi nyaw bénévole na kudo ko foke sugura خبارين كتا خبار تمانتين كتا مغامر donc nanti gana ken karafina parce que voilà c'est ngana bul sere ndebri nanti gana na gul brendo na kurande yo sofuna ku jigene tenen katan kenyi khara ma e kegana dangi khali andi digal men ko kebe ko gambana e katimbuche ro gambana wi mais c'est fin kama fatan français den kama na de présenter voilà yo mbaka selba bombardo nton gay Traoré yo na gay tane yo sara kala ki aton tane yo gambana o keta nan ke mewa la sobo bokwa durant ngale fi durant to fi durant darja fi sobo bu nyanta o wara dina na rafota na yimme sobo ban ka ko fakeno ken khayu bu nyalla ken yo ko fatana wonon kadi toujours harbi yo nga ke nyimman ka gatna RMPS dans la France donc une association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage de CCK. Mana mortan saro mukubega yere ko France no ok i kefi maintenant comment on gadara comment on batu buri gadara yo moki katumbu tanya président nya secrétaire de la tarosi en 2010 yo 2016 qui a ngina président yo sofo kuno ko Omar Musukuni kambana ko droton dengalolo il dobu kuno ko ben gasafina nanke ma WhatsApp ko ben gasafina WhatsApp o wasu suti gana wasu sumama mo ki anta inshallah wala ewa mashallah présentation ngom gatuma mari anso fo di moda e gomoya yo maro musna fam nanti ala nyana ti ande kan nyaagare gare tan ka banu fe ndo sartan nyango nyandome ibegen ko par exemple mi Traoré na Traoré wala kadi Ousmane Kodoré linkielka donc ti gande ke ngata no soit do certaines beni on diga benen do ngami ton ko na nyam ma avero ma tawgen yo donc betcho ngori donc kati obuti degu kati gambana wo ona jepo jopani ni ande ko fo kebeko atongena RMPS yo anti anda wure ko tubabun kanne anti RMPS c'est l'association de ressortissants mauritaniens contre l'éradication de l'esclavage et ses séquelles. Voilà. Donc est-ce que là où expliquer-nous dans son kan kana wure man fona RMPS ndega fona ken yo RMPS asoni kan ma ken na mortal saroro mu ko be ko be gani mortal saroro mu ko be ga yeri ya taawon ngana te ressortissant mana anga jamani ke wala nga dingra kebe dono sere fetama donc mortal saroro mu ko be taare gel golle ak ni dikani igita ya na ko foteri nante nakasi ko fo kenawo ken nakasi gno ko komaaw nante nakasi ko fo kenawo ken nakasi gno ko fo ke bat komaaw ke batubun nanti ko fo no ifona minya wala masala kama kulo ken komaaw lo ken batuburu obra yi bakka ko fo kenawo mo gonde ana ni DJ kama hakal sire kama salama kama ana isondo sire kama ko fo ke kenyim tawi men ke parce que fini ni ko fo kenawo fini ni ko fo kenawo nake mo gidi war natiti courant nake mo so taqaddam voilà hamra min anga suuna ko fa nan ko fa kenan sono
wuti me Kenya kofa kona sonali ono soni kra na sonali woro suti ya nan ke no soni kra menta o ke ko ngumula ana nyagan ko no ko do aga ko no ko do o kon na soni kra menta ke ke soni kra menta ngino gona lebu no worno nan to kuma khawna o gona batu worno nan to kuma khawna an qawo susunan ta aleki onati ki ma khawna ke no naqsina ke no la tunni donc RMPS wuti me ken ke RMPS wuti me ken ke donc ma ton qad masla ngendanga ato fatan fasin ndanga RMPS asoni ken ma awre ni kia ana mortan saro mu ko be ta français i kefi nanti na ko foter ken ko fu ko ma on gajanga na ko ma ko matuburu ni qata ba ko fon ko yo fanger ko mo le andi ko dang andi famundo ya fu be gene RMPS ason kam mango mur anti mutan sare rom kangeri tora kebego kent murtan sare rom ban kam donc association que RMPS ibe fait murtan sare mais est-ce qu'ala reni aga adere ni ha association aga kefna ha ko fo ke ko ajamaki ibe fait solo ana ni mortani ni fait parce que to nyanta makanya fe to nyani wa on a TV Touba on a TV Touba en fait on a que makingro manan que me wi be fait nan que mo lumbo ni kan grado bolina wala grado participer la preuve on a ko be to on kwata fait wali moni to ke obligé que mana ko fo ke aton ko fo ke aton comme ko fo ke to ngen keta en fait trop c'est tana be gana la to non parce que RMPS de bingata mursimo ko ato ma fe ko la to on ka Sénégalais ni do e wato on ka Mali ni lo bogen ko lo aton kadu ashamin ko boge fulano bulo mu ko ga gorgol no ke foke bero anan gi jeli carte ke wutu bo sara ko numero anan gi goro kha anani qabila tan no debtana na qasro mo mali ni surtout kun carte ke be mutu RMPS carte mutu ma carte 2016 ka ja ila carte mutu donc c'est sans condition de nationalité donc il begana mu na RMPS en fait ko gatina ndanga e wa anke mali nya nga wala anke sénégalais nya wala anke tubabi nya wala anke fulle nya na ka mantro on te compte donc c'est sans condition de nationalité parce que man ken so bobu parce que c'est une organisation de droits humains mana ko fana ka tawana titi ana sere hakkel mo anga ketanga tawana sere nya hakkel mo simenga so ko sumbana ma voilà donc Kenya ni ko continue no sere kamana man ngaran peste carte bagawtu rana ke jamane sere dana voilà inchallah d'accord mashallah famu nanti RMPS ami jamane gargare fagami ewa khabila gargare mobe selingra so famu son Kenya yo RMPS ta do wachina nda hay historique ko fay fonne mouvement ke kofoke ndu fay fonne atala do wachina afa tangen sino tamdo fo selin ken fa lam corriger yo sino ko tamdo fo angeni me har men fo wori association ke tanga no watina har siga har men godu wori jamon ko no wala fu bega tan no ko fofu fu bega ko marquer kille wala rokmanta on tana bega ko fofu no ko jamon ko no ni hagari wor ko association ke der ko hay inshallah ya ma ko daren besta on 2010 ni gon tiona fa wona déclarer mortana ba bon ti ko fo mo déjà déclarer tan kena récépissé ngi ma kinga wa AMS bon là comme la goule de notre partenaire Kenya Kenya fay projet fana ke be RMPS ge debali Mauritanie ken xolé mu ko ken ta ni bertan debali ken bro moy ge be me manya RMPS no tan nga wodi projet ke ko ko ngi ta xore ni ke fo ga to mon servant de baganta no wara kate ira bala touré ni daga na to ngad fisioni jaini de AMS kunda ga na mission na ga xolé mu ke na mission de ber na rapport de ber voilà donc première mission fana ni Kenya parce que xolé mu ke nan ken ma xabaare ke mana jagir yani donc so ni yeni wala problème ke amna ke ma funu ki ngene ke o sot nan da funu ki ngene ke o sot nan so ni kara jamu kullu galle no kullu ko fukata qabla ke no do Kenya no wadna di Kenya no gari ken barta de bari nan daga na ken mission de bari ako gini kan ke be Kenya fa ta gari o fa Kenya bara ara na promo go fa tan fonction de no parce que ko lu kat ko lu ke alle ga gari ni nan kabare ne bala nan ke no famille si so wa nan ke no kumbando e kan ni nan kabare ne kita de bitana ni ke me di kita do na go ken mission de bala nan ke no ko lu ke Kenya parce que wadna di
كاني كده يقولون يان قبل عارنا ورنا إيه وش الله راه ترنين نقول كذا يوم ما قرأت تنفصل من كنا برنا نفنا بس هالمرة كوفو سوغارو وقت ورنا كلامبون كوفو سوغارو وقت ورنا كلامبون أني وقت الكوفو كلامبون سالمرة من ينا كوفو نو بس جيلي أتاري إن كان سكرتير donc moto kebe ga no moto wana ke mo jido do naqsuna ari waqta lamp ko fokera lamp ba gara ga lamp keta yo il faut na fere na ko fokera keta gara breno mo gara menyi mo fana mo wala ora kembro gara menyi salsu no faka ara pasta aussi o menyi salsu no faka mashallah bon ari keta kembro secrétaire ni na wori on ta menyi wala haro gara menyi wasalama لا قصي لا قصاور إن كان ننتنا كي واسف لبرنا نكمل أو فدي كله أنا بس ما أمر نفنا أتأخذ كيا أنا بس ما أمر نفنا ينامين الله قصينا ننتي أنا بس قفان كنت كي بجانقا همين تجمبين همين تموي مالين همين تموي هذا السنغالي همين تموي أنا كما سونيكلا من قالوا ليش همين تموي لو كي أنا سجي أنا بس كذا أجد أنا كم كدرجة كذا أجد كتوه كذا أجد كذا كذا ولا كي أنا إن شاء الله لكن فكي حرب يعني كما كفرنا يو قوم لا حرب ولا ندعك وتتنور كده بري بوكي وصدقنا ولا هو دوتته ولا هو وكم دوتته حرب وكات فوف دبرنيا كوف كده حرب مرة ما حتى والحرب من غير يورو يكتي برو كنا قمنا ما أنا يسوني كده ما نفهم حرب من غير يورو يكتي برو كنا قمنا وكلا فوف دبر وانت كاوني بس لو كوني سيد petite ONG ولا ONG نموري كون 30 ans 40 ans أنو harsa difficulty ga hakati warni ga difficulty ni gata sa ko be o gro ata nan te tibo momé de souré ko fadan o gro tikina donc na asu no kata alhamdulillah wa ki bilenki o ga sigra ke bilenki mashallah e o projet ngo mo simmi mo Allah ga no dema ke tereta do ke simmi kite mo Allah ga no dema o mo gro projet de gro debu kuno ko projet ko onti jamu ga kana onti to ko ga kana onti kunda ga kana onti khamila ga voilà ki anta inshallah merci Gatchma Mari en jabu lungo spectateur musu ida mugu ida famu yo hasi ben jama famu de toute façon rendre comme robe anyani association qui begini RMPS ko fu ko begini RMPS anyani a président donc il a ou tengananga en privé wala en réseaux sociaux donc gaitene wala RMPS gamana ko fede donc ina message ngana mangari jam inshallah yo Angel comme Robé, Gamana Wacha Fai Sino Tamubaka, donc à Kita Robé and the Spicoda, you aga gagné Robé Radi, Narani and the Spicoda. Donc, Kota RMPS, est-ce que là, Komoda, Soro Mamebe Hakenga, association qui veut Jamake Torongeni, Kofo qui veut Torongeni RMPS. Ayo, Soro Mamebe Hakenga, non, Kota. Yo parce que mutu soro ko be hakno lanti ninga susu total ko nan la parce que section ma Barcelone qui est en cours de création mana récépissé ngombo section ma Almeria donc ato on va biken ka anan ka masoro mo misu comptabiliser et kun récépissé ngete do de mars na pour y ana compte mo ni grava nan ka mo golim do mo donc voilà et puis certains nan ka wi anan ka mewa نقطة أنا قد يقدر كاتنا متو وممكن سوسو actualiser fichier parce que fini مغنى coordination مغنى quoi وقال سيمي ما كان continue 1000 adhérents نقبل وقال continue 1000 adhérents sous et on s'en va أنا كمان فرمانيا quoi voilà on préfère n'aller qu'avec prudence donc on continue 1000 adhérents tous les sections confondues voilà tous les sections confondues voilà ça le France rallye et on va l'espagnol le kufili on va continue 1000 adhérents là et voilà on a كمان فرمانيا quoi ما شاء الله يا خاصة Gatchma Mari anjab karagom nothing trending tanabe moi keno harsa RMPS kama kani parce que ngir comme robe kat buti dangi kati ewa filegre ngona jopu jopar ke sro kona kata fam srim quoi donc anti RMPS wacha haw wujine mesre bakka agana continue kenga fogo bebe atari wacha afai sino tamme baka gam fumo kemusu mashallah hari hakat nyogo hari fiuni ngoto donc soro ko wanyaro o lampo fone quoi donc hadi men de projet ni deberi wala har men sensibilisation deberi e haga ko soro ko nanti fani demo haw lampo ta karan ko ken
comme on va le faire des nanti tu comme on l'emploie ta rayon mulkemori mulkemori il le rond ko lumbani do bare il mulkemori nanti non brekani jamanya il mulkemori nanti fankane jamanya parce que sud nanti digelo rond ko raga selba wot nanti hakle ngene kebe mususu wot sofon komi ndo wananga ma am faba yimme ton qaddu laaji jallo na masala siri muto ko hakle ngene kebe donc simile market za o faba nanti o ku be ga nanke ma fankake alors certains nga mu nanti fo soni kala nakasi yegen am khawa igedi kitunki ni geda nanke mu haklu ko yimme nanti tu kun so khan sa fa on nanti be o bulum bonu boy be wanake ma kumbando be selbabo nanti de galle yoga ni godo sure ken galle ali nganda ko tar nyanga tun nanti jank ke ga selba be geda kharo galle ke wal ke ga kumbando geda kharo galle ke bindu shamba ici moi ken exemple sobia agar ko ya nanti jamba nanke ma kharo kap nanti waga no kutu kafme ro dimna bakane e qadi ora wa fa be ke la jama nanti ga parce que ay bana moy ma ay bana classique ben katik no ko amoy no ma a relation no ma khala aka do dini khabara ke to ko ma kinya gamba na ko parce que gamba na ko nyama am décourager am foten ani kat ay bana ni katik to ko ba donc si même qui action ko ya yi me khadi nanti vraiment nanke ma gamba na ko il faut na se me falla parce que gamba na ko voler fana nya kinya nanke injuste ke ma na kasi ke ba o kama il ko no naqas ta ngale fo ni kama donc yimu gam sigi kon bakke kemre hakle moy discuter na daga tasuta nka wala mu no diga discuter na fon ngana comment ke khabare ko ina teme anu mu bewa inkefat ko ina tin kefat ko wala no fo ni agana discuter c'est pas oui mais no fo ni agana discuter comment ko ina ti est ce que no yimu grek safate kemre ça c'est kemre what tu fais maka ina est ce que kalori yimu grek safate donc yimu gam grek safate donc il monde là donc c'est dit ça awurelma nanti d'abord que haklo wulé ke bena prise de conscience ke bena déjà c'est bien c'est sanitaire parce que qabila nuno ils sont trop lents dans leurs évolutions que sonika kapukum man qabila nuno pour faire on naro à côté sonika kapukum qabila meni donc on m'a no que haklo wutebe yanangema que simekité bogodro nakam solo kuma on m'a fait là on m'a narré parce que Kenya fa sigata nankema do beaucoup organisation du Kenya autonomisation Kenya parce que garo Kenya ala il faut que dangi c'est vrai angana tilengi ko ma wina to way qardu taalo parce que inken ko no sofo no nya wa sunanti sonu kala ko ma bennu filiali qardu keke benne keke ta ma antu ko ku mortan kidima qardu keke benne ke passé anu non seulement il y a qardu benne nya il y a qabila Kenya complicandi sonu kala ko ma quel complicandi Carduno ana khabila parce que c'est no igra ndambini c'est no igra ntagama san c'est no igra ngam ko soronda wala igra ngam fin ko soronda asiri wa bure igra ngam fin ko soronda kan ngam komenya ken doit c'est ken soninka donc a reçu nanti comment qui a naqsina comment qui a naqsina ni parce que ana khabila tan suma ay kulant ñan comme il se me femme nanti famille ne mana kat ñan comme o ha famille no ko no famu kitabu be gir safa kitabu be khabila tan ngir safa ikungana ikuma on tobare boniga fombinde nya misare no khat kunya utinante to trente wala am golle mo donc a fenami de kenas a fo hinante kelke am et tani go kengo tanga réseau social va ni une grande artiste c'est pas créatrice de mode agada Turquie ali kapalla mega restaurant no itimbogo parce que timeni yaro na ni be wori wala wala itimbogo parce que timini parce que fombinde ngeni yo alors ce moment monsieur Silla a gagné très bien les supporters anglais nous gagnent au Baka quel cas waxtu dangi alors ce moment donc il a fait une entité il a le temps il a fait une entité qui est le maga logo aga moment oy mudurna ngale kenno ama to fotana ngale kenna donc c'est hakleranda hakleranda parce que on a bien ko suma an arabe na ngel ko anglais na ngel ko français na ngel ko anango kirdi na ngel ko tchétchène na ngel ko russe na ngel ko an fombine mbana yum ko la not fombine yimi xa fasime fombine wa wala an fombine mbana yum ko donc yere ya ni sigi ko tinanti kanya ngata nanga qui prise de conscience qui boit nanga mona qui sime mo be de qui wor mo be ko khabila ke no anu
on te dranda da sumurne murinte on dra mune sumurinte ele no so ko fa kedangata numu la besu hakle sugar anna fam enanti ke simi kiti kumba godagere ke fra ko ne doga ga murun ko fa kana fra ko ne be kana o de leji bin du kam ah oui fra ko ne be kana o de leji bin du kam parce que kala din ke peut-être ndi fassara donc t'as ni naqsere parce que jare nyana wala ni naqsere parce que nyana wala ni naqsere parce que sakenya non akala de tuna fa nga fil ko do kenya fa ngir fra ko ne ke o de leji bin do yuma kam fina o de leji bin do yuma kam ke do da te kat kofo parante nyana anke yile tamakare nati o sumba nan te fassere sere te fassinga ina yile fitana nga lango le no ken bana ha on yalla imet kemola allo tan ken voilà kiya inshallah yo comme pour na résumer fofu na do godro khabila keno ken na simi kintu kurumba tereta kurumba yo olu kiya khabila keno yo wala dinga wala dinga ken no fa mo wali to mashallah andiga mo di famu gomo dana yo mashallah harsa on a tofone RMPS kama mo ada introduction de beri kam inshallah mo gi le kati gamana o kenako yo RMPS ke kama khanyum ge komo be fofos ge no koma un tagma se koma wala koma un tagma se wala ba to raso han kunya ke dangana en même temps o de murtani jamani ni munogo association gobu no tiken kanne ma donc nati man de sigi ki association de créer hagam de ke fuma association as ken ni terni no terni so be nan ka terni so be parce que mortal de fond ma mortal de fond ni ya ça de on nyakani ndo bonne wala so khabila kan ka wa angana fay angana ni fullu association yalla gana fulle ki association ki fulle ak créer an fullu ngubu nyane association yalla gana sarax ya créer an sarax ngubu nyane angana wala fu na wala fu ngubu nyane bakanya donc quel mortel problème man ni parce que angana fay normalement c'est ko fok ta angana harmar ma hakonya anaka ma wa atom qad tangana hakko bosun te begati yidi bosanga nakum kata et normalement angana ko fote kim ko fo ana ko bir ni mortel qabila ko sukama kala ni ngir kebe ko ana peut-être c'est alors khaysan gol lina ran khaysan gol lef meti il faut exprès angana fayat bala ko fo be ko SOS esclave ni fi sama ni ira sama ka SOS esclave ke bra mu katna ti harda ku wala ke masala ku nya ko en kunya o sunu kala mu ko ma ka o no o sunu kala ko so putinia ini huyu no huyu fofu parce que d'abord mais et tora nga sen kama ko ta ken tora ara on créate fofu ara on créate nanka mo ko ara bak ara ni bak mo ko o fa kenya no wat voilà donc ce nga comment ok sur le Putina oui les séquelles de l'esclavage mais c'est pas parce que c'est séquelles que forcément c'est pas nocif voilà et rien nous dit que ça se met dans la main dit c'est quel ou on est un d'accès à des bras on t'a pas que les bon jugmenté est-ce que nous on là ni 80 donc voilà comment qui rabat pour le Kenya voilà rabat pour le Kenya donc au soutenant fono ko fono ko no c'est ina kuma ta njam ina kuma ta mbugo ko anu donc amatu ina kuma na ngam ta an ka man ketrangole ku suso na ka ma gingu nyano ikam khawa ikam khawa sala min na so ko fo so ngora ko ta botu su nyakam botu ya gen boni ya gen gati wan sara fa ara ne kusino filisiki ko na ke ta ko yo ga wana ko ne ke kam voilà yo kira gomu mashallah yo so kira nismana misu gel fay sen li son kira su ma fay ma fo gel fay ak di be ma fay mi gari andi gan kan nugu mashallah ke diga me gomu bon o fam nanti ataw arempes gi tax ke kam ma kenoro ko fofono ko ben gadon ko ben gen ko par exemple ina nyam ko mo ma ko ti bre kama nga kon mo be diga men karabe da karase SOS esclave wala ga ira wala ga ko fotan ben gan wa gam yakunga ili tawo ina ko rabila tawo to rabila ne rinya ko rabila kan donc RMPS ki na Kenya be gno mo fonde quoi mashallah ke ragomu wacho na fay nañ le katan introduction ke parce que RMPS qui andi sigi daran ku beni parce que darani ñan mi jopati darani ñan
fuben tongon ngeno ko gambana ko fedde yo gambana ko fedde ke o ngismani be son kan kamu kanu de son kan ngano o suda ribar mugu e o alhamdulillah rabbil alamin o ratlen kota adang son ko ku ban ko donc fulundu mugu sakondu mugu wol fondu mugu bambrandu mugu parce que fubenya duna so dan kale keta asumu donc gambana ko ke griti arempeske hanger ko mo arempeske an gambana ko sara donc gambana kan tan rida hanam fokita soro ko ani gi lampu ana mahalawi encourager ni gayle donc a wuti me ken temi gambana ko ay speaking dan man from gambana anke ni mu gay trore anke ni mu gay tenendanga man from gambana anga taawon ko tabe angeri haga dagan ko ni ko tabe man from gambana wani me ken angati gambana kinga fo antono agantono sigamba o gambana fo an agantono o gambana kadi fo an ga ko serti ngana Ibrahim Diallo o gambana ona ke ton kimura mandi bana na mana tanana na ki sumba ona ke ton parce que kebe bona han kimula mon bon yeli ke to ko gambana mana fo an agantono ala kin fo ganto no wotna titi arno la tonne mea si lo kugula dungi oro muntu ngi wala ko smo muntu ngi gamana ogar kebe gamana o mari nantana tamoto wa asu ko ko no mudun no gamana to tawo na sey fi bura tarenka gamana o ya fofu gene naqsiya naqsiya tagmansa afatu ngatani ngir ko bin rowan nanke mo comment ke sangal le man no parce que serge be di famu so gnanti gamana comment fait de gamana o ya fofu gene naqsiya ak sere swani geti wa naqsi tambugu nokku anum wali sikankane tambugu nokku wala tanjam wala tanyimansi o du ngene ke mo sikankane yo ke bara peut-être nogoro détail ne kono gamana o ya nantiti fofu gene nakam naqsi tabuna naqsi tabu gilla golle kata serti kata safkhane ona kembo ko fakeno ona katime dorno voilà on a kembe ko fukana on a kat kendorno on a kat medorno o kana medor kemre yuro na kemre keta har mi famu bula ganari har gaja ni ganari ki kora famu na ki gaja ni kemre famu bula ar akhini yana wallahi qayir ke jogam kem famu keta kemro ta wana mi fi bula ta kena ila har gara muna ta ne kemre wa fulana frega to ta na frega to wata nyasa kai parce que kulo ta wala kenya am golle gamana khamerti kema ko kumerna dona ta ko sey fi bula ta alors serge gebe message ke jofande no parce que ken ko mo wa lingi danga no ko be gata gambana ko tanan ke ko be gata gambana i mu le message ke ana nyamo no ka ken fe ko ko aga ta kebe ko ngani nyatri ke gambana ta kebe ata ana to susuno nyaba fo gini gingia fo gini nanga ma gol kitia wala simu moa aga ginge no na aga o famu ni me na to am fasme aga o famu ni me na to ra to no me nanga magambana ko ya kuda na ferenya na simi kutu kurma no treta kurma kunna ro khamila kano kulo ana kat ben ko khamila to mo o fana ngira ko mo me ana fakat akati to no famina mana yin ko la no na tirawa anake mewa imi famina en ko parce que ko gambana o mana yin ko gambana c'est le gambana keta on t'a nyakene et le gambana on t'a me furu interigna c'est le gambana on t'a le gamia on interigna le gambana ko ya kedi ko fa ke on suru ko fa keda o khala ko ftana ni mo ni ko sa fa no gonti akati to no famille mbana hakle na di irame famille ya fase jamais nga famille nga arabe da nya fasa ngana sonya famille nga anglais da nya fasa ngana sonya ana sino da nya fasa ngana sonya donc o ko be keda angana fa bon et diga mi commune da nake mawra haran na kono alors Allah Dieu fait no kama khawa angana fa ngara to ku famille khana to aduna o ke kana sunto angana fa o banno o milliardaire ni niro kono wala o millionnaire ni niro kono o darjanto ni niro kono donc amatu atum qad donc problème non donc kenya fanga tan famu dina ni ko na khana titi
ku kitabu be khagi khana wala ku kitabu be khagi khaw khoteni nan di kun anan ke comment une certaine au kam non c'est qabila tan ni kun ken kitabu safa nan di comment ke nan concept il faut min kam ke to non go ben ke ko o ko harama ko na yarfa man di so din kana khoteni ke comment wen haranga na gonyan nokku nke mi ken din kitam gonyan nokku ko tan ni go men ngi o variati nanga trawre kit khakun nokku ke ewa ken komenya ken horenya kum khakuma si ça existe ça existe accord ça kay alors nta accord ça ti kay mo dur ti ngem communauté oui khangana ki ko ki o magano anya go yambante fia no ga ko fo ke yambante anna mute ona ta kheli ngonde me maka ona ta kheli ngonde me maka sere mo anna kam nyero ra sadir nke katem ngata na diga nyoxon ko xawsoy wala ñaxa gana ñana ngeni ke ñam ke sero wala nke gana tan ke wa khadi khadana ke no debe ke si mumul na fola wa kana tan ke mo ko ndema consulter am ta xalat ke wutu ko sun na ko ta nya aga de serbe kam ala neex day nat so grand problème te ke kan tan kama ko ñu suma di ki gatini ne gi ke serbe gant ko ma ko galle no imal la nya har ko ta ban ko tan lo ko ma ko galle no ka bi ale ko wure nya ne enquête ro ko galle no moni an kisma gilla ngo an kisma an fa manke long intanda amerika to koma ko no zuma da ti kema la nyagi na sele ronde ke ngal no parce que wot kebe gala bat donc et toi na gebe gala intellectuel gebe gala universitaire gebe sonu ka lomo gil ku ben gubu anake ku ben ngoro no anake no ro hay ke galle no alo ku ben bi me ga ro hay galle no ana lo sele bi gara ana lo sele bi gara no ni ana fay qui a représentation à Aïdengurtuko. Aïdengurtuko. Ils n'ont pas le bac. Ils n'ont pas l'université. Aucune au courrier national. Ils ont mis un oeil, ils ont un oeil. Ils ont un panalité. Au Goudaka, Gildaga, Goudiovic, naturalisa, il y a secrétaire. Donc c'est pour dire que nous avons donc il y a un roman en galère. C'est-à-dire ani karabe be la mpundina maka nago asime ime yogo do ime comment que mantumu lona ko ime ga parce que akem maka ta gaitra wala ga fankat comment gaita komenya e wa ibrahim jallo ga fankat comment on ambo soni kra komenya e wa en place o be kata so comme ku argument ya no ku diga ko to no ku diga ko fumante lampunto no mais d'ailleurs engrais ke diga ko yam mo ndan diga men kan futu parce que intéressant que ce niveau numéro à kabir na ile kate parce que naro bon ndiga no tam mais o muku nanti gambana ko mo nya kofoni ko mo nya de meni kofo igere ka gambana donc c'est-à-dire ibe so ka gambana no ko me yana ken ka fam mendu ken ka bugu mendu mam parce que enquête gambana wureni osnamba osnan kefi on a me hakuntan ka pourtant angana de réseaux sociaux ko anya Facebook no anya WhatsApp ko anya photo no wala masala mu nyugo no kenya ko ni gambana ko mo nyan meni est gambana igatin ko beni dam horo kap gambana ya mo tunde ke so ka mo dan ni ya dan gata amatu ko ke trindinde kunwa cha radio Kumando, l'émission fan de radio Kumando. Non, même quand en 2016, ma début 2017. Au grand dernier, même on a travaillé à tant que questions posées. Je me souviens très bien des questions posées. Qui nous a des questions posées. On t'inquiète on n'a pas les questions. On t'inquiète t'as pas dans sa grande nuit. Là dans sa grande nuit. Tout ça n'a pas. Donc qui en hora ou dans comment voilà en grand cas on t'inquiète rien pas ni. Qui que ma sunika le menya nga sila menya. Nankaw mena uranga lire nankaw tengana nga ko sila menga kaw tengana nga kam sila mo nankaw tengana nga ko nanti to sumbana nanti tawo nga fi bore terka asel ko fuga no katengana krosi na fulane men fulane kisme do manya ko men fulane kisme men debugo menya fulane kisme men nan ke ma garan kenya fulane ne kunda do ngana kubel katenga gambana ngi ku folla ka krosi da kimana gambana on tono skina ni la question là est très simple non seulement que turdine ke non seulement turdine ke anake makata mbucha jabi ifanna mo ta nan tani lo na kontwa parce que il fait ni me gambana ka buja voilà est-ce que fam parce que turdine kunda ta igeni bitin es gambana horo no ana gambana horo kimana gambana angir ke jabanga horo no
ada gambana on gurja anga ay horanta na gambana on gurja parce que gambana kene susumba ku be gambana asuslan anam asuslan ku na gambana asuslan ken fi fulana hada morumunya ken fi fulana allah min jati kada ta hamar min hamar min taka na do allah min jati ta hamar min taka na do do sel ke da na gambana min jati ngati da hamar min taka na do aket man waqadu ko gatiniti ang franfro ki a franfro yanda akomol le ang na keme kharsu gumina da kharsu gumina da akomol le parce que nakasi man da hadoro me en général il était comme franfro il était que franfro comme vertical quoi il était ya kura bakal ndigamu ara na provocation ndigamu ra jaga ndigamu to kungudu makenya fe kungudu ara kan ngora jimara tinandanga ewa nanke ma ke ka ke mene vraiment gomu ta banyanta ewa nanke ma wa ke anu ma ke ne ko ngini masana ko no karan kat watu bucere ko ngini on ko gamu futana anu ko ga ki belenki be la tan ko ngina fal wala dor gebe xanne mo xane ismi ma ke xali ji dani me parce que haro am daloro ro kisme ni ko mu ga sefena wojona anu ko bon agni hara pour na to comme c'est un problème malo mu daga toxtina na to comme kinguren ma prise de conscience ke mo no ga ki bu ko fa kana so ko na ti na to comme ma no torno na to comme ma no torno ya ga serbe torno da fa to serbe ba nga ko ke galle no na to comme so ni kray me ko ma ko nan serbe tali ke ga torno parce que mu su ko fa kana ora suru de meda ora brandon ngam ngi mora breli mondi meda ana nyana ke ngam nyanda tupu ngam nyanda ne ke wa lamro kase ngam nyanda funja kase o suso ora metimbandi ngam ko fona ne ke me wo me sabu ndo me jampu nyane anu ora ne me sabu ndo jampu ana ko ma certain to ma ko ma ko den to ma ne antinke o gana me nya ga il faut na tuni ngat ko me nyane o gana me sino na tuni ngat ko me nyane o gana me debe ngol le fana tuni ngat ko me nyane anga tuni ngo ko sifan na ko kenat continue kenat ko fanden do kinga dalu dala wulli no fami ngana kinga dalu dala wala me wala ta sa ko me o gana wala me kin khakam wala kesi kana ngakat ande kebe rensentina ande bertiana ro ko manta ken amma kebe rensentina ande bertro ko manta donc an ka be gira antina bo wat kan ke be wa le fo fa bo san fo gina kanto to yi minti sakagano voilà fo yi to yi minti sakagano golle ke mi mu fakera parce que comme na ngiri e waiti khanta do ko ma ko khando le nyaaru anu ayiti khando misubina e wa khando debu ma ko kya ko ni ngir so fo ko be ko na gamo na gero kuti anu mo ko so ne banita ndo susamba ana ke ma so mbugu sitke kama na fatan fas ko be na gerte fali manko it khando le nyaaru khando misubina khando almamini e khando ne ke ko debu ko kyan ko gagna yimi c'est fait que muri fo ke yimi ana ke no fo bakate funju bakate nga mutina te o khari mano toro onako onu mun men fra bana de ko fa onako ba ken manya anya misi nya anya na ke monoro fankan jabo me anya na ke mana baka diga mu kan ko français ra khadaram ju fan de ana mo ijo fe de bunno pati de go le kan non c'est pas gamana osoro mo ya mu ne ba voilà après diga tan ko be ga kuma sele kan dan sobo ko be ga tan gamana ko wa ko mo nya ko fun sele kan tan ko fo mu la no bolondinia sele kan tan ko fo mu la ni bolondinia gamana kiriya na tan na ma tin kela kome ba tin kela kome ba certainement kana kome ba sele kan na pasi nan bas grand kenya wala finanya wala jari nya non ba sele na pasi gamana ko ameri fo gina na kama na qasiya gamana ko na kenya ba ko fa no soro mori yimme be gani mo dina présenter élection législative de municipal ni be igi taka encore bon o soro mori yimme Sénégal bangi gel mouvement lancé que mouvement foneti vraiment là bon mouvement qui est lancé observer et c'est le mouvement qui est lancé te gagné donc qu'est-ce que tu veux que tu aies gama on qui gagne là amina c'est ce que gagne là parce que auto hanmara men que me wa hakenya fofa ni wura on fofa kamara ko na sigit kenya comme c'est nga tangol le mulla so ngi me kana Facebook YouTube bon na ke mewa iwa su kono yo ha ngi o ko fa na ke ko na ti kesimeta o ke tere kite ke taro ke na ke mewa
que traita do que simbe kite ngoto yunga mu lana ke be ja ko fa keno wala asire ngata ngol mula aga bono mo ko sana bono ko me ja wala yo ande ko mo bo ande gam di famu ande gambana ke soro ku gadam ke be kono nanti ko mbana fone ande famu do ko ande famu non famu to ba to tv to ba spectateur nanti fo anta bono di digam nya wala kenkenga ando srega gadang ya kana ka kambono mo so na bono gere nya kon ala nya digam ke agoten gen yo gontana yo ka como mo tan misai como mo tan ga ke ba ko yo hasa angeti anti gambanao ani seren happen so tanganu ko seren ina seresu afe komia na hora na sakana jare na ewa fotana hagambanao ke gita mo be gadi est-ce que amtaru tu sonum kombana wala tu sonum kombana da par exemple on m'a un fulugu ngoto tu que bo gari le normal ta ke mo ndambe su a fulugu ko ma au ewa orfon ko peut-être orfon ko ma wala la sra ko ma donc ala nyana gem go orfon ko tikenso ha mot que sra ko do fulugu ko we donc gambana ke est-ce que atamu oke do ademu oke hama deberti sonun ko kubana ko diga andigam no ndigam fana no anti RMPS mdeberi ti ewa khabila wala ti ewa okwanu ko mais gamana ke mo ka an femme ya mo gamana ke sonin kan kan ya makanya ku sonin kan ya wa ma sonin kan diga ko fana to ya iga oteleta ke simbe kita kula nakata famu ne so na da khandoma ang gila ngi xene xaw may ñi xaw bartan magane parce que ma xanno ma ida xanno ma wala no do gambana wo arbe si men do gambana wo e fe detena ni ñu moy lan do gambana wo ran to ko ra bak me wole bon andi misale ki no ko fulu ko xane la to fulu ko di xane gata ngi ñoba ngi 66 fulu ko fe do wole ma gatne ndam bila ke ndam bila wacha fofu gënu futa région qui a Mali to Mauritanie wala no Sénégal waxe iwano il projet de développement il masana qui fika mo gil le gil 1966 xeymu banu fulu na ay xeymu banu fulu donc ça allait afa ga ndiga be ki a confirmer na de fuddu fulu ko be gari odi nya osna kabila kabala parce que wa Afrique de l'Ouest syndrome ma wa Afrique de l'Ouest lebu ñaki anani ko fo yogo na ta ba sikilo krangenya xasse la ngani bambara ga de ba osna bambara tan bambara ngo bu ñana ani kabila tan ko ha anta xaron كيف كما أنا بس ودي بينات فلونك بندي كارت أنا تو سون إيه أنا كم ودي بيجي مت سون كم كبارين خا على فير نوفل برين مريوم يقول فلكو كم هو تو با كيف بدي جري إنه كنا نمر واساتين نعنا إنه vacances نو كندو بون يدو كامل مدان لينغري après une fois bon qui est problème non qui est problème non oui c'est-à-dire on communautarise nos mots ça c'est un grand défaut voilà est-ce que c'est fait sciemment ou non en tout cas c'est un grand défaut ça c'est une réalité qui est triste normalement quel est le recours par exemple SOS esclave non SOS esclave quel n'a qu'on y a wala ira n'a qu'on y a des béchons on a quel me wa han minta fait de tenama parce que on kufa bi kana ki beteri ara yana ne kema balada brahatu ku ketanta kufa tana kufai anta kufa kufai angana fai SOS esclave normalement il faut que nous ayons un peu qui n'y a pas de gagne ngoma qui ne boit un peu et kuwato ngadu mero kosom ko bara ngoma normalement mais on a encore qui tout le qui kane ka qui gamara o gile qui a fait que dans que mewa président de Soudan qui voilà déjà il y a un que marali jara jare Allah ganna nan que mewa Allah ganna saaki donc voilà donc c'est pour dire que son candidat mnyani fa trop membre begana ngana tibu kumnga ko nan wa ngana timu ngele ngoro kambana ngana karta mo problème kana ngata wati kankama wati ka wati kanna parce que kusi kana veille judiciaire qui a un assistant judiciaire qui parce que si il y a que les deux volets c'est-à-dire la promotion économique ou sinon la promotion autonomisation économique et la veille judiciaire ku certains no gulu to nan ke mewa kaplo ngala fofo gari ya foga dan kata ande gina lu ko fanka no ngi o se ngel kebe karta ke gamo o se ngel ke won ke ke dawo parce que ande wala anya fulla ngana karta ko to kenna ndanga anya bambara ngana karta ko to kenna ndanga
c'est une demande ni mon comme problème be nya mali gati beaucoup na anum ko demande c'est sugar na contribution mo no demande ka gorno ko no kebe nya wat na tin son kan kan ko ka so demande donc c'est pour dire que gamana ko sunu ko mal fait voilà sunu ko mal fait donc qui a inchallah ton cadeau ya bu ken ki ako yo merci enda jabu mu gundu fam yo ahasa ala nyana agam linginda wala agam chiminda donc na continuer question qui kama anti gamala o sere su ganari anginya fulle anginya saka anginya khanesu fadaka mu intenya ngane droit ke be ga amma ga me ana trama ka kun fu o parce que nous faut gamala oda parce que ngem nous gamala ono ala nyana sofo mu gobe de kenso ba voilà et traita ke na linda voilà donc kun fu lu do kun sra et catégorie ko fo ke mendu par exemple anganari angata me walu ko ken putrandu tinin franya parce que ngata me wala nken fu lenya nginari son kan kan mbana ko ngi wala par exemple responsable ni son ko mbana ken ala ken frenyo ga ken ni fonyo ga agla mi sobo nganti sabon donc kenya ni ngeso filandi han mundu hakati man fo de gon wacha c'est le fulu ben ga ko fon ku nogoni ira ke tora me kam wala ke treta ga lingi danga wala sra ko ben dano ke tora gi kam wala treta ga lingi da haki khille katudu ala famni ni nanti inam bismillah il a comme fait de taroter de kata ma fait de déclarer de kata ngana yon ko fo na statut ko da règlement ni fa fina bakanya ko fo ke certini ko fo ke be den na gam ke be den la si même en temps fulao dans sonika o dans ngor fa fa na tan ko fo nki gari ko fo fa ke be ngala carte moto bo avant yani avant mo aussi dans ce sont les rescapés militaires pour rescapés militaires on a autre kabila begene donc gari ni tugandi non nya ni tugandi non carte fa na nauto c'était l'avant donc nkem qui tangandi là donc nkem tani avant mo ombe parce que histoire que ça m'a touché ça m'a ému donc si me ma sere bien quand cité militant de droits humains il y a un kana ka tengene arem pes kundunya wala kana ka tengene gambana ko foke kundunya bo anga diga ko bi gati fakenya ko o gede diko handa man sara kenyani diko la tu sara kenyani tu fulle nyani ana kori bakso ngam ko lo presque debel voilà donc c'est pour dire que là mo na lo kofo détail on ma ko lokali on na ko lokali ta en fois wala aga décourager bakenya mais comme ko na mo ko inirni ara pes de inirni aga kanne ke ona ilandi dana inda to ko na fofo ko ilandi dana anu ko ilandi dana donc il y a jamais de problème comme ça et d'abord même haro cadre de wacha si ngir kenko s'appelle monsieur So c'est ce mettre vraiment so fulli na la fotana amateur pes ga créer amateur sou au vice-président c'était Sinala au comment fulla la fotana fay au fulle ko na so ni kinko Sinala c'était lui le vice-président connait Magani il était le président Sinala était le vice-président Maga retraité donc c'est pour dire que qui fulla au loké en kemawa qui so ni garo mana ususugara khotoni ke begot naqimi kenya hadmar oké annake nobra wa annake ma haqitan al an yini tangi abu ma haqitan tanga inta fulla wa granka wa fulla wa sraqa wa fayni parce ngani fulla wa sraqa wa fay donc ngati militant de droits humains ni ba mot manante parce que là une carte bleue mut fina de problème nya Bangladesh ntitu makay une carte bleue ni dema pourquoi okuy muduru sra nduru na fulla nduru na ngat nous korkotini don alors que na warna le royenga mbrimani il faut qu'il massacre je prends ma carte bleue je fais un don voilà donc qu'est-ce qui me quitte keta on a tengane katimeta ke volontaire me suninka on me wala fa il faut du kuno parce que comme au deux fois nyane Kenya nos associations nos ONG sont communautarisées au deux fois nyane Kenya deux fois voilà que année inchallah machallah wala jabun chimbe agomindana yo harsona tengi andigam no andigam ne ko yo kengero atamo ke do soro kubeni asogo ngir soro kubeni yertawo anti o wacham famo onda ona tkara ngalo fit
ala nyana to anu nyani kakaranga tubabu karanga tubabu karanga yo tubabu karanga bakinti no inda university yo bakinti ma inda university yo amo to acho ku to anu ni iber bakin minimum bakinga ma voilà voilà karanga to ala nyen to anu nyani karanga no pe parce que voilà to amo karanga tubabu karanga donc voilà musini yo voilà imu tubabu karanga donc xangar ko mo be man sigi sonkira wala wa africaine soro kapo ko fon ko no de manière plus générale o so tranga no nyani to anu nyani xalen ko ta igi barteng gambana wala igi bar gambana traita ke wutu ko iga yambana nanti bana la ma ko o sunamba Amo to ken ma ngema ti serai ande gemi fina. Ça c'est sûr et certain. Voilà ande gemi parce que ngema ko fo bero munga me rogono. Ici même ken ko fo. Surtout roman ta patna rafi ma kuma ke. Ndalo ki galeno ana ka to ke. Anga to ke anga to roman ta ki galeno ona anyi nyam bosan. On a kankara on a marankara comme ko imagine ko nan ken no janju meni do daga na mo do kay nera daga na mo amu nan kata bak debi nan daga na makale men so ke su gurdo ma ke su gurdo git ko ma fetia ingel ko ko ba fra il ko ba fra nan di tindo de bu ma ko il ko ta parce que nga gamana ingel ko be site kay nera est ce que il site kay nera nan te bo il mo rafali wala do kurenya ne getu de bu men ngri wala gedde me attaquer il ko ta parce que gamana parce que tu si me qui te gana traite donc keta c'est le kofo keta en quelqu'un ko faranga na dina karanga na wa france karanga na kimi mankani wa ki ko fano wa kimi sa Allah ati ele ke fo gana ko fano wa na vraiment na qasinya to nya ni ma ko an nga de tankit an nga ko na nga de tanne fra ko na ko ni tan sana kha gama na fon na ko ni tin sana memba kento parce que dalla ga ko na to sana dalla ba ko na to sana do ko jogo du gidi gama na gemere an nga tkenda comme an kin ko ta ba ko to donc keta man ni gemere nduko le 16 février à l'école de des études en sciences humaines nduko mo jono onti qui be gida nan ki mo comment ke deba ni mi mana comment ke masna ni mi qui be ko sembel loni soni kana no kati gambana ko buceri kenya lire ni ko daba ko be ko ma ka sangal na lire mo yo agbe dan ni sanga dan sara ko ma keta ina to ko me nyana on a donc sara ko ma kinati alef ballan fa basin ballan fa bi masin ma ko ant ko ni donc ke lire ni ko be ko ma ka sangal ke lire ni afila ne kan kube da kagat kuma akela ko kan kuma ay galle no kan I ragala tu sefina tanka Allah ballan fa man simansia wala askari da ganda donc français kan dina complexe qui est complexe en c'est faut be gratter parce que ara nyana ando min no do mi il faut tananga ara ndam nyani jallo inter jallo be gay wala ndam nyani jexati be gay agar nan be xafone ma kallu ngoro nyana amu donc, alors, il y a tu ne veux pas trop t'afficher. Bien sûr, on tient mais oui, mais pas trop s'afficher parce que tu veux dire la vie. Parce que quand tu es sur le gamin, tu n'as pas de temps commun. Il y a quoi? Magana. Arana, et ce que tu as du coup qui a maintenant titi. Et voilà, comme fait un déjà, Gaima, Gaima. C'est ce dame de la Jonathan Nakassinta. Non. C'est un même dame. Adjuma de l'autre du printemps de Kassida. Parce que au cours de qui est sur un canal, you dit, mais Annie Moussou Kwan Nantoron. Annie Moussou Kwan Nantoron. Donc, qui te demande qui est un Kassintarien? Anguilla en Horo, man Fava, man Kisma, man Kin Malu, Masa Kunikizagaliano. Solo Nadia wa Conte Pissereda, Conso Sereda, un finger che da Monti, Ira solo Trompana. Parce que ben nous filions sur le Krakomav, Khadou et du Anakabila. Kabila manque qui a fait le taureau. Sur le Krakomav, on a Kabila, qui a fait le taureau. Sur la négative, comment? Sur la négative, comment? Les Gissa Gatini, Gambani,
ado horo do komo mi tsake akon ngi ma question mi se question mi ngem so mo gi wojo ni gatini e o deben me ni lenki gambane o horo ado komo kemi so mo gi akeko no donc man ke fara on de certi de ba ke gri yani mana simme ki te ko ta ga mo ko fa keno est ce que fara on de nya voilà et pourtant là tu un mouvement qui mais c'est vrai à chaque que ni 2017 na point que de communauté que l'on khabila que l'on qui à partir de 2016 voilà daran ko créé au sous que la que mo ta on créé yo go ti sefe yo go ti safande yo go ti khalsi yo go ti motana makanya donc ko be daga dugini garni nga ke be ko lida igolli ngani gima daga igolli ngani gima parce que an ka be ga ke intervenir de plata an ka golle da fanga de bari parce que an ko de ket an fanga ha mi wala ngari makanya bon certains avaient gagné la carte de l'Angleterre, certains avaient gagné la carte de l'Angleterre, donc qui sont en contribution. Qui sont en contribution, donc comment les gars ils participent au débat à l'internet émission de Berne. Voilà, non, c'est pas un débat intellectuel, non. Il y a un débat, c'est pas un débat intellectuel. Et monsieur retrouve les définitions qui ont intellectuel ne m'a fait. Intellectuel, ce n'est qu'un mort, ce n'est qu'un mort. Et au moins, qu'on fait simman, qu'on fait haklanto, qu'on fait nyaranto, on a qu'on fait nyaranto. Alors c'est qui comment on a qu'on fait nyaranto. Chez on te le dit qu'il y a qu'on fait nyaranto de faire celle de l'université. Qu'il y a qu'on fait frère nous, c'est qu'on fait frère nous on gagne quoi là que non. On gagne qu'on fait frère que moi sous on a botte kilogramme botte kilo. Au jour final jida bodane. Chez on te le dit qu'il y a attends on cadre pas intellectuel. Voilà, donc intellectuel fait de ndaga nanke no wala créer université wala ndaga sendeni wala ndaga université nationale Cheikh Anta Diop. Alors on retrouve que définition parce que comme on a convoqué à l'autre on a lu Faye Doumbé en été 2008 on a créé faut sonner kada kento na femme qui a une vision de la société parce que quelqu'un de quel de médiocre de quel monsieur fan de quel il fait la canne khata 2008 au Faye 11 ans maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une question intellectuelle de fait? Il y a une question de fait. Il connaît qu'il va faire gris. Parce qu'il y a une question qui a la marque. Donc, c'est pour dire que ceux qui sont partis à l'université, qu'ils prennent leurs responsabilités. Nitiga le 16 février. Le 16 février, Nitiga, franchement, les universitaires, les chercheurs qui ont contribué et qui ont écrit, comme Hadin Diallo, comme le frère Zakaria Soumaré, qui ont eu le courage d'écrire et qui ont participé. Parce qu'Alain Diallo, c'était quand même un des premiers cadres d'ARMPS, parce qu'il était chargé des affaires éducatives et culturelles. Ces gens, moi, je les ai salués lors de la rencontre du 16 février, quand il y avait l'honorable député Biram Dabé, quand il y avait le président comment il s'appelle, de Timidria, donc tu vois, il y avait le président du Timidria. Donc c'est pour dire que il y a quand même un timide, c'est-à-dire il y a une timidité dans l'engagement des intellectuels. Il y a une timidité dans l'engagement des intellectuels. Mais ceux qui ont quand même eu le courage d'écrire, et bien avant eux, ceux que j'ai cités, c'est des jeunes. Il y a Dr Yayassi, il y a Cheikh Madiaron qui ont écrit. Même si après, j'ai quelques réserves vis-à-vis de son attitude par rapport au mouvement et de certaines de ses sorties. Voilà, je crois que c'est des polémiques passées. Mais quand même, ces gens sont assez liés. On a vu aussi des prêcheurs qui juraient la main sur le cœur. Moi, je dirais cette vérité. C'est lui qui veut monter la vie, qui vient monter la vie. Autour de Mouri, il a comment on va dire qu'on y retrouve les Norvèges, les Ikawa, nous on va dire qu'on a il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui comptent. Il y a des gens qui comptent. Donc, qu'on nous fait identifier. Parce qu'au fond, toi, on a rentré il a même que mes cigares faga certains n'ont faga et que certains n'ont qu'un tara faga aga kebe ko na lumu fe aga kebe de barna lumu fe aga nyamar ni kebe kama lumu fe donc qu'au fond toi il dit ya rentre une responsabilité nous voilà que gamara o créer nan tu na durant muni wala durant toxa a créer nan ko fo kena sunu ko fo ngana sunu ka donc mais c'est que ko ga tel métier ni nya sopi
wuro ngana rogate lana ke me galu nya bu rogate me sangal nya bi oga me xenne me oga me ira mu nya boron oga me sitna na me filmer au tuniro réseaux sociaux ni kama kesu do ro ma anta ana ni ro ma kabila tana kuma wana so kusu na kasinte wala tegen fo na kasinte mais fo mina keda pourtant aja andina mun kuno ko hangal ko mo be anti metenu sopinde ado me bora me filmone kensu mais o mu ko kadi wa audio ni nyogoni daga ni nyogoni igatini koma on tu son kera gambana o in garu ya kono in fa kono aganta odu la danta na de branda na de beringa kengantono fotano tono donc mais surtout nduko do ko nduko est ce que vraiment igirto koma ok mfengara jopanda na funake ndi igir ko be site kay na ili site ma ti site ke la dale sagade donc koma ke bonon na harsu ah non bien sûr ka wona igida ne ma ko be site ke ni ko ba fra il écoute moi ndi gati ti la dale ni tena ke folo ma la so et on se ba fra na ko ba ka mo fa il sait que tu as sur le bahane tu sais que tu as sur ça et faire sorori na soro city na kunden de bugu mon kanante be fina ko nanti ti gambana ibara ci kun gambana ko kin gambana ko seremi har ko be jogi seremi jaranda xel seremi wutanga di dina amanke me wa jaranda nokko seremi fanka xel yum grina xay ila xay manya debe ki kesi keta ngana bol brenya fanka ken na garde na garde bi ko be ko katuni gi sitini fanka ngara xay ni ro garde bi donc ko be ke tigi di sitini ga bane ke saba ko tan jogi au lieu de debe nati na no de coup de debe soro nyani idi me jogi wali idi me ro on a fait réunion sur brandi masono ngana muloduma mona se fishuna kemi na ma ka ko be ga garde bi debe kesi debe kesi ni le as magana kenya ko be ga garde bi na den kati mugolle ba donc ki mo na na kasinta ne ini kesi ti din jogi serbe gi din kesi din jogi debe kesi tin na ke mi kenya dema am golle ba ko be ni sit ba fara ko metu de ko ma metu da ma donc ini ko yenen ken no ini sit na ko ma wona ni bari ko ma ke ngara ko mo nyani bari ko ma itin to mo segala anu sakora kenya nya mambrini kenya nya anu donc kunde buskagor no ko kebe na kiani parce que itin takala da ja anda kan takala da donc ant comme fetam no comme fetam keta on a debe kilo gore kutan on a debe en que western ni nkarsi kay ni kutan on a debe mutki ni kutan on a sogni ni kutan wala tant comment mais lani kemme no de kan ma mi gam so da foro kemme no kan ma mi gam so mantanani artumo ka kemme no aken jinkal jin fe ni artumo ka kemme wono donc maliti kesu yala ka comment quand on maliti kesu c'est le get khada c'est le get khada na ike de kanna ike de berni comment artumo ba ka ka c'est ike de khana ike de berni khana ni consultant c'est fait un fiti et wa kando de attendre de bunga wona et kebe xamuma de ku be na xaga daga puri na fi kesoni il faut kun ka duna tongoni na hakko wona diti e gile hamre marando de bunga wona akhat khani consulter c'est fait kumere voilà am golle mo donc c'est pour dire que islami yo kona kefi on est même kebe woro na kenya ko kebe woro na kenya ko yo kani inshallah bo kebe gono intellectuel mo kube igenti mulinalo ado ko be daga mission ko no nanti bo gambana ko mo banan o gambana ko kunta on basere fi baraka nge wacha ni gambana ko no soro ngorni gati na ke me wa ni réfugié ni bari ni kati ne puta indi ko ma galle no la tinda wat ke na ke mo ko ko me gat ko ma galle no bo fonto kana kan ta kati ne bari ni de bartalla ndike ko ta ma ko anna tinda de côté pour nage be ne bari voilà nage be ne bari donc ki ani donc nanti donc gambana ko no voilà kedi tini ngubala sere tanja mu wala parce que kisman ki wala ko ko kia xam bala sere na tanga rama ta ke tungo ni wala jofandi ni wala ne ya wala on a tume parce que si me ma ando sere khaga de gemi fo ga khaga de gemi ka ma ko sere sere ma ko ni muda de be ni muda
amega ma kapala ma ko nyimda beje nyimda ana la to Ana la to. asma ki ko horma ngono Wallahi. kha ko be kitin to da hasla ba ko horma be da funya harma ke horma ni min funya annati yawa seregana karayna no ndamma e wa ngana mulla no futun ko du ko be gidama futun ka daga ni kon kana jinta futun ka wala tan tala am golle mo donc voilà donc ku gamba ko taw la sere fi bu terenga voilà ça jamais Donc, président, merci. Dans Diab Mougou, il gomme. Harsa, au moulin, on a continué à faire des choses, on a tammo wandanga. Et maro munamwa tammo yo bigara tani. Hala diga moulin mo gen tumo wasu. Donc, ala nyan ma ogi le 4 mai, inchallah. Ken ka ko to kono ko mo gari organiser. On a ru masla mo jogon no ben kono peut-être tuwanu kuy mu ban noko wala ga ewa ko fon ko la fu ben nyana fu ben gat ngam ko peut-être hakko fo ko be hagar sigindi agat ngam ko politique mu gonda parce que on a sol ko famundi ewa parce que kusino kesino no wala kusino no woti mutani mali no Senegal voto ngobunya yo yogo dakat fin ku famu nanti ha fedeke hakko fo ke hajamake agat ngam noko be fu be ga ko politique ngado bare mo wonam ko donc ñamulo na kesu aborder lenki nga ko mo be tamu wanda na voilà tangem kesu babu ko donc harso na ci gona momo wala gatch mamori andi ni moy dem ko take e wa ona warana digal legeru e wa o collègue jogo gan ko na gondu mo sedi wa munga e wa yo fine camera ngi tenga Traoré Ousmane Allah gana dalla dalla iyo kullu yanda inshallah rabbi turndi meyen iyo tamutu ko turndi ni meni ngata waqti ndepenya yo diga ma ñoko na gun iyo yalla ko diga ma gun wala ko diga ma dofondi yo segi ak dig sere wala sere ma fam wala na harbi ta kamanda na hakko to ma kila basi de toute façon keke na tebe tuwa wa na media sugeni buaga mulana treta kia famu ni so anani tonka du burete na tonu so fuku nki kana kana na bismillah surtout TV tuba ha wori anti kebe gona na Kenya ko na Kenya ko polémique inta bolle fande polémique inta so fon fande donc ce qu'on appelle en anglais un travail objectif voilà un travail objectif ara na ndingi metu ani ndorno ko wala nyana ani kata diga wuni ko yime ana ni question ana bo ngida ni samu ni tikono xam ken debe ça se voit que wana interview du kan ni sugandi ya ani me liberté kama ani muso kam question de gani nginda ndi apose ami ko ni me gan dam no fami kama ya no Kenya donc kega dam toujours harbi wara mo ati no xamama c'est no mo ke golle c'est no mo et serenga keme golle kundu o daga tenge kufo ferente soro no foko na kana ferente soro no dura kana kha soro ndi ro no khana kana soro ndi jikku soro no kha kebe bure ngeni c'est ka ni me dumante nga simbe kitege be gamba dumante nga ma tereta keba no duma kama c'est soro so fo nyaka na sikanda nyime simbe ma ke fatan kan lenga be ke musa kan be ke musa ore donc soro c'est le sofo na masigi surtout gamba na otana ngeni kenna musiganga sikana ni ngolle ke wala ma yumuduru ngangere me wala mo yumuduru ndiga mo ganto segene me donc manante ken kube ni daro igeni sitindi ni ga filmandi ni ga dukono lenki diga mo nandu parce que kudu ko kuti o kuntu ta ono ga sere fi bratereka on te téléphone ka ananti la sere ro o téléphone ka nanti fanka kina dangoro o lo kiangi lo kiya khebe on te ta ono ga sere fi bratereka on te fibra rasu ni kana nanti wala tangan katsare kha illa ana tan ramonta o tan na tan lire tan ngana fanka ke buruwa ani kela nke sukama ntelle yana dangore ntelle nan tan ke lo ntelle nan tan dangore yo kya ni inshallah o rasu tigana gani mutigana na équipe technique nga rasu tigana ni khama mana ko kha golle ke de bari agam ni ke interview ke bana fede angere interview fana ko be de bari nganti ngana ngama ma ken kama je haba na continuer kun ngama na continuer kun ça a une originalité nganga interview ko de bari ça a une originalité j'aime bien ça voilà kya inshallah na rasu kuni yo khana mbo ma c'est le gona rosere gachi yo khana mbo ma ken kara haramaro ma woni anta
iyo ana rama ko nyana inshallah ana rama ko fonken ana rama ko fanya milkani ko fofe jinani ko fofe ran naqasim nkete sofo kuno ran fokum sofo kuno mi gade bo somi yo kha nqa digu bislama ko no kullu ala ngeli ko mi ko nat nasere sufa mi ko nat nasere mama mi ko nat nasere to bana yo kan ta inshallah ro so sukuni ewa marum Trincano hado ngel do Ibrahim Diallo odo gay trora indome yogon ga to gay tene ewa ga kap gambana kursu do RMPS ko fo begen go RMPS association geni aga France Germany ato ngene RMPS agi ga tengen ko fu ben gen go ewa ro ma ta be ga ibesu kamma jamanu ko no muritan no wala jamanu ko su no juna no iga kenga jangan ko surtout fu be ga tengen go o sonka ladan ko yogon ku ben ga go ro ma ta wana se khil kat no ko no nanti afa bu nyukunda wala kesum nyukunda wala ama nyukundu wala jamu nikia abuke ka fulane donc gajamu ku tengen kat kun findamba o harsonati president dai Traoré danga gatma wari agani moya agari wa nyimi TV tuba spectateur ninga agari ki interview kino alu mo dang sri mashallah digam le maslangi nga alu mo digam ko abegi komi wa yu family ifamu to nyani khalla bante nyani yo digam ko gaber ko mo be maslangi nyani maslangi suga do ala nyana ana gem yo gati gem yo go o mi ta wolen ki nan to nan sere fibro ko o sere fibro ko sere wa ger ko ben ga to ko afe ro mo ta gani wala afe o ger ko inante ser buru nyani wala fotan gen o mi fesu du o mi ifesu me o mi fesu wa o mu do afesia donc o sumba no sunya ko di wut exemple nya peut-être ara nyani ir fini nyogo na deber wala fini nyogo na deber kamma kenyan sigi to on go kongi ewa TV tuba ken fali ken o ma deber to fotana su yo ga harsa onati president na gatma wori agni moya équipe tuba TV su tudanga gatma wori allu mo dang sri e o maro mu Trincano sanun kan kamu kan sanun kan fanko ngano o dina hasudanga hado drogote hado courage duna tatu ko ndati donc on a yarda hakati inshallah ho ewa president Gay Traoré gel ko ngobe hado remme ewa angana ni gajangi no angante kebe mulla magajoba amme e sambra ngama amme funkren kama ko yo droy ke nga hadam remme sumulla harna bre mulla serkan ka hadam remme donc on a me dro e on a de kano on a kefi on a kitun kinme yo kuben gan khasiki place ku ben gan khasiki kharangano e wala ga on a tutu ngano irana sigi gan khasiki place kebe e en kat o gesunu donc iranya soro ina sigi e place ni yo ke gamba tengene songra to anu so tengene Afrique to anu so ewa ona dang son kra fombin so keta donc aro bego do ganan keta ono kitun kinime ona de kani o maga me fayna tan jamu ni kia wala gambo ke kabila wala ni ke ganna ko na parce que certains kuno rek kununya donc o ga tourna mera kunu yo marum son kra marum ewa fayndano besu ga faynden ko tagi tacci mahawra hado Ibrahim Jallani do ado Gay Traoré ewa camera Mumi Traoré ewa montage Ousmane Traoré linkelka maquillage Naye Traoré ewa TV tuba équipe fusuda nga gatma hawri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.